তুই হলায় কোনো লাভ নেই, আই তোরে দেখছি হলায় কোনো লাভ নেই, তাড়াতাড়ি কিস্তির টিয়া বার কর। दूर में और हमसे दूर में किसके अलावा बांचे तो जाला तो बाकी है ना এরে কিস্তি লাই নেরি নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, তুই বাইনছত কিসত কারে? आया को भाई नहीं बेरे गई ও আচ্ছা থাক বাইনছত কথা হরে বাদ দাগ কিস্তির টিয়া বার কর। अन्ना दिन किस्ती अला किस्ती टिया नहीं बनाए कोई जन नहीं ইরে তুই দৌড় দিছ যে, তুই মনে হচ্ছে কি তুই তো কিস্তি দিতে আতি না নি, তোর দিয়ে মেতে মজা কিস্তি কেন নে কিস্তি টিয়া দেস না তুই কে আইস তুই। अरे बेटी के होते दिन किस्ती अला ले मी हलाई जाएगा आ जाइयो हलाई जाएगा या हुनी जे किया भैया। किस्ती अला आइले कभी और भैया और बच गेस अच्छा ইরে সুটকি রে তোর বাইক নাই? আর भैया कोई थे আর भैया हतने होरवत कैसे हतने और तीन ठीक है। ই তোর ভাইয়ের কথা কইছে কে? আজ তোর ভাইয়ের একদিন কে আজ किया कोई लोग किस्ती अला रे आज जो किस्ती अला जा तो सांगा मांगू আর भैया ने भी